Hi guys, itutugdo ko hawian akong paano gamitin it CapCut. Kay mida nagpakianhaken kung paano ko nito gumamit. Kay karag ko nira mag-start ko no pag-vlog, pero diri ko nira maaram kung paano ko no gagamitin it CapCut. So yan nagtutugdo ko lang na hayo it basic. Para lain hit diri pa mag-aram kay mara magdamon it mag-aram. Let's go. Una makato ka CapCut, tapos i-click name, tapos click it new project. Pagkatapos pagtudget im gusto nga video nga i-edit, tapos i-click. Pagkatapos i-highlight, tapos i-click it split. Kung nahain dapat im gusto tanggalon. Pagkatapos pag maklik na nimit im split, i-click nga how it usa nga side kung hain matubtub. Tapos i-click nga how it nga split. Tapos pag maklik na nimit nga split nga how, an mga diri nim kinahanglan i-highlight, pagkatapos i-click it delete. Tapos asya na it okay na. Tapos ang gugububuhatan magi-export ka na. Tapos pwede natin mag-upload. Bye bye.